problems of food security around the world arise as the number of world population increases. The amount of the population is expected to be 200 billion people by 2045. This phenomenon leads to the issue of food insecurity, in which not all people have the access to sufficient, safe and nutritious food to maintain a healthy and active life. Indonesia, as a member of G20, is an agricultural country which has 6.3 million farmers by February 2009. However, there are a lot of problems occurred regarding the farming process. Permasalahan pertanian di Indonesia itu sangat kompleks ya, karena sungguh ironis kita itu negara agraris, tapi ternyata justru petani kita masih terpinggirkan. Banyak contoh, misalnya daerah binaan saya yang ekstrim pernah saya sampaikan bahwa masih ada petani kita yang pendapatan setahun tuh di bawah 2 juta. Anda bisa bayangkan itu. Karena ini saya melihat bahwa beberapa kebijakan itu belum memihak kepada wong cilik, para petani kita. Jadi itu antara lain misalnya dengan luas pemilikan lahan yang sempit ya, dengan teknologi pertanian yang kita tuh masih juga belum begitu bagus, sehingga itu menuju ke sana. Itu realitas yang kita hadapi. The farmers in Indonesia tend to cultivate their farm using traditional way. In 2010, the crop failure hampered in rice and vegetable farming because of the unstable wet season as a result of the climate change. Hasilnya sak gegakan iki sing rada jatuh nih. Nek riyen-riyen mboten. Agek jawah terus nih nggih ganggu terus nganune abu niku napa? Terus niki sitine niki soalnya bantat. 2 tahun ke belakang 1 tahun ke belakang ini pengaruh hujan yang banyak juga ternyata pengaruh ke tanaman lumayan dampaknya negatif, malah bukan malah positif tapi negatif karena curah hujan yang tinggi, kemudian kelembapan lingkungan meningkat, jadi penyakit semakin banyak. The need of rice intensification becomes more urgent to increase the crop in the limited use of land in purpose of food security in any undernourishment country. Agriculture in developing countries must undergo a significant transformation in order to meet the related challenge of food security and climate change. Ya kalau dari jadwal ya tentunya malah suplai air berlebih gitu loh. Yang seharusnya kan kalau di padi itu ada musim namanya istilahnya ada waktu-waktu masukan air, waktu disat, waktu kering. Nah, karena ada curah hujan berlebih, jadi jadwal itu udah nggak bisa terjadwal lagi gitu. Each party consists of the farmers, government, and researchers should be involved in developing the farming intensification process. Many technologies could be used to increase the effectiveness of water irrigation. One way is to calculate the evapotranspiration. ETO itu adalah evapotranspirasi potensial, yang maksudnya kita mengetahui berapa sih besarnya kehilangan air dari permukaan tanah maupun permukaan tanaman, ya dari tanamannya itu sendiri. Jadi evaporasi dan transpirasi kan gitu. Memang kalau kita bisa mengetahui besarnya itu, lalu kita bisa memperkirakan kira-kira berapa kebutuhan air tanamannya, sehingga itu lebih bisa mengefisienkan itu sistem irigasi. Secara teknologi, secara perilaku, tetap kita harus mensiasati supaya kita tidak terpaku pada cuaca ekstrim seperti ini. Semuanya ini tidak terlepas ada dukungan pertama dari masyarakat petani, kemudian 2 dari dukungan legislatif, terutama anggarannya, kemudian eksekutifnya ini juga mengupayakan secara teknis hal-hal yang berkaitan dengan mewaspadai daripada cuaca ekstrim ini. A system which could calculate evapotranspiration automatically is being developed to meet the needs of the farmers. One of the system is called AGRIAN, or Agricultural Prediction System. Jadi
yang semacam itu saya menyambut baik ya itu, dan saya sebagai akademisi pun juga terima kasih kalau ada pihak yang membantu dalam bidang itu. Kenapa? Ini akan sangat-sangat membantu bagi petani kita. Using the optimization linkage between farmers, assistant, and government, the farmers could use the evapotranspiration data provided by a client and combining it with another environmental data, such as rainfall. In the long term, the system is designed to help the government and related parties to specialize and optimize the use of their land in a certain plantation in which it could also benefit them in filling the market demand.